हाय समस्त को जो मानकर हर्बाल फेस व्हाइटनिंग क्रीम आभोगाडो नाइट क्रीम रिक्वायरमेंट थिला आपण माने कहूले कि दीदी एबे जो ब्याजटा आसी थिकनेस लगुच आग ब्याज एमती भलरे ब्लेंड हो जाए होनी तो आपण मानक गोटे बढ़िया न्यूज आसी एक्चुअली मगई मत रिसीव होती आपण मानक टेक्सचर मुझे देखई दूसरी एवं नुआ ब्याज आसी जो मानकर रिक्वायरमेंट अच्छी जल्दी जल्दी मत मेसेज करूँ 7077819680 को जहाँद्वारा कि आपण मानकर ऑर्डर कन्फर्म हो बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाऊँगी कारण जड़े जड़े एकाथरे 3टा 4टा क्रीम नौकरी जड़े जड़े 5टा भी नहीं जाऊँगी तो बहुत जल्दी ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाऊँगी एबे कौन है ना देखो पूरा फुल होगी दि जाऊँगी आपण मानकर कंप्लेन थिला कि दीदी क्वांटिटी कमी जाऊँगी आसुनी देखो पूरा डबा फुल हो जाऊँगी तो कंप्रोमाइज ना क्वांटिटी एबे आपण मानक टेक्सचर देखा केमतीका जो नुआ स्टॉक आसी टेक्सचर केमती अच्छी देखो फास्ट जिनस है आपण मानक सेरम जदि लगाउछन्ती सेरम रे बढ़िया रिजल्ट आपण माने पाई परिबे जदि आपण मानकर बाहागर अच्छी इनकेस माने गोटे ग्लो चाहूँगी आपण माने फेस रे कि सेमिति भी आपण माने चाहूँगी फेस नेचुरल गोटे ग्लो हो कि व्हाइटनिंग हो 7 ରୁ 8 दिन भीतर मस्ट आपण माने रिजल्ट पाइबे एटा होची कुमकुमादी फेस सेरम एटा भी गोटे हर्बाल प्रोडक्ट एथि आपण मानकू भितरे साफ्रन पड़िकी ही आसीबो 32टा तेल मिसिकी एटा होची घरोई जिनस तो रिजल्ट आर बहुत बढ़िया स्मेल भी बहुत बढ़िया स्मेल माने कौन कहले घरे तैयारी कले तेलटा जो स्मेल हुए से स्मेल देखो मुझे गोटे ड्रप पकाउची कारण नष्ट कर कौन उद्देश्य मोर ना आपण मानक जस्ट देखापी चाहूँगी ब्लेंड होनी कहते ना आपको आराम से आपण मैंने हाथ में एमती गोटे मसाज देदेवे केते क्विक रे ऑब्जर्व हो गला एबे नाइट क्रीम रो बारी देखो एटा है नाइट क्रीम एबे पूरा बढ़िया आसी माने मु भी देखी मझे मो पाखे अच्छी भी से स्टॉकटा बहुत ठीक आसाला एबे किंतु बढ़िया आसी देखो केते इजी रे ये आमर ब्लेंड हो पूरा बढ़िया से ब्लेंड हो गला देखो बहुत क्विक रे यार साइन आपण मैंने देखते आपको 7 ରୁ 8 दिन आपण मैंने यही प्रोसेस रे लगातु तापर मत कमेंट रे जनइबे यार रिजल्ट केमती कौन दूसरी बाकी रहा जो मैंने सेरम न मगाऊँच से मैंने भी जदि ए स्टॉक रू ऑर्डर करूँच आपण मानकू कौन प्रकार असुविधा हेनी ब्लेंड करियारे कारण यार कंसिस्टेंसी एवं बहुत बढ़िया आसी देखो ये हाथ में किसी भी लगेनी बैग मुझे ब्लेंड करुँच कोठी भी आपण मानकू किछि भी पार्टिकल देखिया मिलिबो नाही जदि आपण माने सेरम लगे को लगाउछंती बहुत बेटर रिजल्ट आपण माने बहुत भल पाइबे कारण सेरमटा बढ़िया काम दूची बिलीव करंतु 32टा तेल मिसिकी जेहेतु माने सेरमटा होउची तादरे पुनी साफ्रन पड़िकी रहूची पूरा फर्मेंटेड हेकी आपण मानकू दिया होउची तो आपण माने किसी ना सेरमटा लगे ट्राए करके मत कहे मार्केट रे जी भी सेरम मिलूँ कहार सूट करुँची सूट करूनी फेस लगेला पर कौन उठुची यार नो साइड इफेक्ट ये जो प्रोडक्ट मुझे दूची जेकोसी प्रोडक्ट आप आखि बुझिकी लगेबे यार कौन प्रकार साइड इफेक्ट आपण मैंने देखा पाइबे ना यहाँ 100% ग्यारंटी सहित आउ जो मैंने कहते लगेला बेले गोरा हो जाऊँ लगेला कला हो देखो गोटे जिनस आपण माने जो पर्यंत यूज करुथिबे तार इफेक्ट बहुत आपण मानक देखा मिले बहुत अधिका यदि आपण माने कंटिन्यूअसली गोटे भल स्किन चाहूँगी कंटिन्यूअसली गोटे भल प्रोडक्ट आपण माने लगाउछंती ताहले से प्रोडक्ट को चेंज करियार कोनोसी मतलब ही ना जदि आपण मानक भल रिजल्ट मिलूँ जदि न मिलूँ छाड़देवे अलग जिनस
ଏବେ ତ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଆମକୁ ସ୍କିନ୍ କେୟାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆମ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲରେ ଆମେ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ରଖୁଛେ, ଏବେକାର ଆମର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ପୁରା ଅଲଗା। ଆମେ ବସିକି ରହୁଛେ, ଆମର ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ ନାହିଁ, ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଡଷ୍ଟ ପଲ୍ୟୁସନରେ ଆମେ ବୁଲୁଛେ। ତ ସ୍କିନ୍ କେୟାର ଆମକୁ ନିହାତି ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମକୁ ବହୁତ ଏଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ସ୍କିନ୍ କେୟାର ଆମକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ରିମ୍ ଆମେ ପାଇଯାଉଛେ, ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର କୌଣସି ମତଲବ ହିଁ ନାହିଁ। ତାକୁ ଆପଣମାନେ ସ୍କିନ୍ କେୟାରରେ ରଖନ୍ତୁ। ବାକି ରହିଲେ ଯଦି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରିମ୍ ଆପଣମାନେ ସକାଳୁ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ କରିକି ଫେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ଲଭଲି ବି ଯଦି ଲଗେଇବେ, କିଛି ସମୟ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ତାର କଲର୍ ବି ଫେଡ଼୍ ହେଇଯାଉଛି। ଆକୁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଲଗେଇବେ, ନୋ ଡାଉଟ୍ ବଢ଼ିଆ ଇଫେକ୍ଟ ପାଇବେ। ବାକି ରହିଲା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ କଳା କେବେ ବି ପକାଇବ ନାହିଁ, କିଛି ବି ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍କିନ୍ କଲର୍ଟା ସେ ଲଗେଇଲା ସମୟରେ ଯେତିକି ଏନହାନ୍ସ, ଯେତିକି ଗୋଟେ ବ୍ରାଇଟନିଂ ଇଫେକ୍ଟ ଆପଣମାନେ ପାଉଥିଲେ, ତାର କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମିଯିବ। ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ଲଗାଉଥିବେ, ଲଗାଇଲା ବେଳେ ଯେତିକି ଗୋରା ଦେଖାଉଥିବ ମୁହଁଟା, ଖାସ୍ କରିକି ସେ ଗୋରାଟା ଟିକେ କମିଯିବ, ଏଇଟା ମୁଁ ମାନୁଛି। କିନ୍ତୁ କଳା ପକାଇବା କିଛି ଉଠିବା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଦିନରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲିଣି, ସେଇ ଦିନର କଷ୍ଟମର ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଗୁଲାରଲି କ୍ରିମ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜେ କରୁଛି, ମୋ ଫେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଏଇ କ୍ରିମ୍କୁ ଲଗେଇ କିଛି ଇଫେକ୍ଟ କେବେ ବି ନାହିଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ବି ମୋ ପାଖକୁ ଏମିତି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିନି କି ଆପଣଙ୍କ କ୍ରିମ୍ ମାନେ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆମର କିଛି ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟ ହେଇଛି, ନାହିଁ, କିଛି ବି ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟ ତାର ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆକୁ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ବଡି ହ୍ୱାଇଟନିଂର ଗୋଟେ ନୂଆ କ୍ରିମ୍ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ସେ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ବି କରିବି। ବଡି ହ୍ୱାଇଟନିଂର କ୍ରିମ୍ଟା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ସେ ନୂଆ କ'ଣ ଗୋଟେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଭିଟାମିନ୍ ସି ଦେଇକି କ'ଣ, ମାନେ ତାଙ୍କର ମୁଁ ଯେତିକି ମୋ ପାଖରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି, ତ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆସୁ ମୋ ପାଖକୁ 7-8 ଦିନ ଲାଗିବ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ରିଭ୍ୟୁ ସେୟାର କରିବି। ବାକି ଏବେ ଆପଣମାନେ ଫେସ୍କୁ ହ୍ୱାଇଟନିଂ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଭର୍ କରିବେ, ଫେସ୍ ଆଉ ନେକ୍କୁ, ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ କଭର୍ କରିକି ସବୁବେଳେ ଲଗାଇବେ, କାରଣ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବଢ଼ିଆ ଇଫେକ୍ଟ ଦେଉଛି। ଆର ଲଗାଇବାର ତରିକା, ଯେହେତୁ ନୂଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଆମର ଜଏନ୍ ହେଇଗଲାଣି, ମୋର ସ୍କିନ୍ କେୟାର ରୁଟିନ୍ ମୁଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସେୟାର କରିବି। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ ରହୁଥିଲି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ, ଏବେ ଶାଶୁଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ତ ମୋର ଜିନିଷ ଅଧା ସେଠି ରହିଯାଇଛି, ଜିନିଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଫ୍ଟ ହେଇନି, କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧାରେ ଆସିଲି। ଜେଜେ ଶ୍ୱଶୁର ଚାଲିଗଲେ, ସଡନ୍ ଆସିଲି, ଆଉ ଆସିକି ଏଇଠି ରହିଗଲି, ଆଉ ଗଲିନି ସେଠିକି। ତ ସେଠୁ ଜିନିଷ ଆସିବା ପାଇଁ ମୋତେ କିଛି ଟାଇମ୍ ଦରକାର। ଜିନିଷ ଆସିଗଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରପର୍ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ସେୟାର କରିପାରିବି। ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ପାରିଜନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆଜି ସୁଟ୍ କଲି, ମୁଁ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଜିନିଷ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନଥିଲା। ତ ସବୁ ଜିନିଷ ମୋର ସେଇଠି ହିଁ ଅଛି, ସେଠୁ ଆସିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୋରା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଦରକାର ଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଆକୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ, କାରଣ ଏ ବ୍ୟାଚ୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ୍ରିମ୍ ସେ ବନେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ମୋର ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।